Good morning, friends. I am Donald Fernandez, and this is Advocate Shailesh Gauss, well-known activist or well-known public voice in Goa. And as we have been working with persons with disabilities for a long time, providing dry ration, we had requested him last year to, consider a few persons with disabilities suffering from vision impairment or blindness, which he has accepted. We provided him the data, and Advocate Shailesh Gauss will tell you how he has taken this forward. Actually, thank you, Donald Bab. हो इनिशिएटिव्ह आयज 11 महिने जाले. म्हणजे सम फॅमिलीज वेर आयडेंटिफाईड इन फोंडा डिव्हिजन, सम फॅमिलीज वेर आयडेंटिफाईड इन बिचोली डिव्हिजन. सो ह्या दोन्ही फॅमिलींक म्हणजे जशें डॉनल्ड बाबान सांगलें, ह्या दोन्ही फॅमिलींक आमी ड्राय रेशन प्रोवायड करता मंथली एवरी मंथ तांकां आमी प्रोवायड करता. आयज 11 महिने जाले. हो एक वर्स ताका हांव दितलो म्हणून हांवें तांकां वर्ड दिल्लो. And I'm really thanking God. He had supported me well so that I can keep my word, and I'm all the way on my path to keep my word. Thank you so much. अशेंच लायक असल्या लोकांक कोणे तरी मदत करची, जसो डॉनल्ड आतां करता खुबश्या लोकांक मदत. अशीच जर मदत करीत रावले तर म्हाका तरी अशें दिसता हे जे गोंयान खुबश्या लोकांक जे प्रॉब्लम्स आसा हे प्रॉब्लम्स खुबश्या प्रमाणात कमी जातले. आणि ऑल द टायम वॉट वी आर डुईंग, ऑल द टायम वी आर ब्लेमिंग गव्हर्मेंट. वी नेवर थिंक टू टेक दॅट इनिशिएटिव्ह. कित्याक देवान आमकांय ताकद दिलेली आसा. सगळेच आमी जर गव्हर्मेंटाचेर घातलें आनी मागीर जर बोवाळ मारली, दॅट आन्सर वील नेवर कम, दॅट सोल्युशन वील नेवर कम. सो आफ्टर थिंकिंग ऑन दीस हांवें असो इश्यू घेतलो. ही हॅड सेड दॅट, and with the help of Ashish Shirodkar, Sagar Ekoskar and all the PIs, today very successfully we are doing this. So म्हाका तरी अशें दिसता सगळ्या लोकांनी, थोड्या लोकांनी जर हे इनिशिएटिव्ह घेतले, डॉनल्डा कडल्यान जर थोडी इन्फॉर्मेशन घेवन, तर खुबशे प्रमाणात आमी खुबश्या लोकांच्या ताळ्यार 2 गोटे घालूंक शकतले. आणि म्हाज्या नजरेन हेजे पेक्षा व्हडलें पुण्य कांय ना. सो म्हाका दिसलें हांवें हातीन घेतलें आनी आयज हांव हें कंप्लीट करपाचे हेजेर पावलो. म्हाजो जो ट्रस्ट आसा वासंती विटू गांवत चॅरिटेबल ट्रस्ट, ह्या ट्रस्टा मार्फत हें हांव सदांच करता. आनी हांव आशा करता अजून जी म्हाजे कडेन मदत जातली ती हांव डॉनल्ड बाबाक करपाक तयार आसा.